नमस्कार। आज आम यह वीडियो माध्यम 2015 मसीह होता जूनियर स्टेनोग्राफर एग्जाम जहाँ भी किसी क्वेश्चन पड़ता से आम मैंने कंप्यूटर पार्ट रे जी भी क्वेश्चन पड़ता से गुड़िक पूरा प्रॉपर डिस्कशन करवा सहित पड़ता ऑप्शन गुड़ी को लेकिन जहाँ भी किसी क्वेश्चन हो पार से गुड़ी को आम मैंने गोटे गोटे करके सबकि आम डिस्कसन करवा। देखु से जो एग्जाम होता से 50 टी माने क्वेश्चन पड़ता से जहाँ भी किसी ऑप्शन गुड़िक थी नहीं जहाँ भी किसी क्वेश्चन हो पार से गुड़ी पूरा गोटे गोटे कर सबकि डिस्कसन करवा। कही रखी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने द्वारा आप ओभरऑल आइडिया पाइबे कि केउ लेवल रे क्वेश्चन पड़ता क्यों टॉपिक रु केते क्वेश्चन पड़ता सबकि ओभरऑल आइडिया मिल जाव। सहित मुझे माने प्लेलिस्ट तैयारी करछि से सबकि माने ओडिशार जहाँ भी किसी प्रीवियस ईयर माने आगुरी पूर्व वर्ष जहाँ भी किसी एग्जाम हो सारी तो सही एग्जाम गुड़िक जहाँ भी किसी क्वेश्चन पड़ता जीके हो कंप्यूटर हो इंग्लिश हो मैथ हो जहाँ भी किसी क्वेश्चन पड़ी तो से सबकि गोटे गोटे करके सब वीडियो करछि तो से सबकि माने क्वेश्चन गुड़ी को सब डिस्कसन करछि। ओके तो मोर आशा आपण से प्लेलिस्ट को चेक करेंगे चैनल सहित से माने प्लेलिस्ट को पूरा देखिए जहाँद्वारा कि आपको ओभरऑल आइडिया मिल जाए। ओके तो चलते प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट करवा सहित पूर्व मुझे कही रखी यदि आपंत भी वीडियो को लाइक करना लाइक करदे सहित चैनल को सब्सक्राइब करदे आपण वीडियो केमिति लागला लिखिए। तो चलते प्रथम क्वेश्चन को जीवा। प्रथम क्वेश्चन देइछि द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट द मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश डैश। से कहिछि कि मेमोरी केउ टाइप रे डाटा गुडी को स्टोर करे एवं ता सहित स्टोरेज डिवाइस गुडी को से माने केउ प्रकार रो केउ यूए रे से माने तांकर डाटा गुडी को स्टोर करंती से एटा ही पचारछि। तो आपण माने कोन करिवे ना होछि देखंतु मेमोरी कोन ना होछि मेमोरी टेम्पोरारी डाटा गुडी को सब मेमोरी रे मेमोरी डिवाइस जो से माने टेम्पोरारी स्टोर करंती एवं ता सहित स्टोरेज जो डिवाइस गुडी को थांती कंप्यूटर सिस्टम रे से माने डाटा गुडी को परमानेंट वे रे से माने डाटा गुडी को स्टोर करंती। ओके सेति पय ऑप्शन ए हे जो राइट आंसर। तो मेमोरी कौन करे ना मेमोरी टेम्पोरारी भाव में डाटा गुडी को स्टोर करे एंड स्टोरेज माने डिवाइस गुडी को कौन करे ना परमानेंट वे रे डाटा गुडी को स्टोर करंती। ओके तो बुझेला तो जो माने टेम्पोरारी भाव में डाटा गुडी को स्टोर करे से सही प्रकार मेमोरी को हम कौन कहले ना होची भोलाटाइल मेमोरी। ओके भोलाटाइल मेमोरी कहले एवं जो माने परमानेंट वे रे डाटा गुडी को स्टोर कले से माने सही प्रकार मेमोरी डिवाइस गुडी को हम कौन कहले ना नॉन भोलाटाइल मेमोरी कहले नॉन भोलाटाइल मेमोरी हम कहले। तो आपण मानकर मन रे प्रश्न उठुतबो कि भोलाटाइल मेमोरी कौन एंड नॉन भोलाटाइल मेमोरी माने कौन। देखंतु भोलाटाइल मेमोरी माने जेउ प्रकार मेमोरी से माने सेमानको पावर ऑफ बंद आपण माने पावर दउचंती बा पावर सप्लाई दउचंती तो से माने डाटा गुडी को स्टोर करिवे जदि आपण माने पावर सप्लाई बंद कर दउचंती तो से माने सेथिरे थिबा डाटा गुडी को सब कोन हो ना डिलीट हो जिवो। ओके डिलीट हो जिवो तो से डिलीट हो जिवो सही प्रकार मेमोरी को हम कहथांती भोलाटाइल मेमोरी। ओके बुझला एवं तापर आछ नॉन भोलाटाइल मेमोरी। ओके जेउ माने एही प्रकार मेमोरी रे आमे जदि पावर सप्लाई बंद करबा बा दबा आपण माने दियंतु अबा न दियंतु सेथिरे थिबा डाटा गुडी को सही भली भाबरे स्टोर हेक रहइबो बा स्टोर हेक रहइबो बा सेव हेक रहइबो किछि भी डिलीट हबनी। ओके बुझेला तो सही प्रकार मेमोरी के हम कहथांती नॉन भोलाटाइल मेमोरी बुझेला। तो नॉन भोलाटाइल मेमोरी मेमोरी एग्जांपल कोन हबो ना होचे RAM हे गला सॉरी रोम हे गला हार्ड डिस्क हे गला एंड पेन ड्राइव हे गला ए भली भाबरे बहुत सारा नॉन भोलाटाइल मेमोरी आम कंप्यूटर सिस्टम रे अछंती एवं टेम्पररी भाबरे भोलाटाइल मेमोरी एग्जांपल कोन हबो ना होचे RAM बुझेला। तो RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम रे फुल फॉर्म कोन हबो ना रीड ओनली मेमोरी बुझेला। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
होल्ड द रोम सीपीयू रैम एक्सपेंशन कार्ड माने कंप्यूटर सिस्टम रे केउ पार्ट्स रे माने रोम सीपीयू रैम एक्सपेंशन बोर्ड गुडी सब होल्ड हो रही है जोटा कि ऑप्शन सी जो राइट आंसर मदर बोर्ड ओके मदर बोर्ड रे सब किछि रैम रोम होगला सीपीयू होगला रैम होगला एक्सपेंशन बोर्ड होगला सब किछि मदर बोर्ड रे होल्ड होकर रही था ओके तो आपण मानको मु पिक्चर रे देखै दउची मदर बोर्ड रो पिक्चर एटा होची मदर बोर्ड ओके आपण माने भी जानिथिबे तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा एवं ता सहित देखि रखंतु हार्ड डिस्क को लेके आपण मानकर कोन क्वेश्चन पड़िबो परीक्षा ओके तो हार्ड डिस्क कोन होउची ना गोटे नॉन भोलाटाइल मेमोरी आपण माने कहि सारची ओके एथिरे कोन थाए ना होची एटा होची गोटे सर्कुलर डिस्क गोटे सर्कुलर शेप रो डिस्क गोटे এবং ସେଥିରେ कोन थाए ट्रैक ने ସେଥିରେ जे आमे माने एई भली भाबरे डिवाइड करंते ओके तो एही जो आमे डिवाइड कले ए गुड को आमे गोटे गोटे सर्कुलर बैंड गुड को आमे कहिथांती कोन ना हो ट्रैक कहिथांती एंड एगेन आमे माने एई भली भाबरे ताको पुणी आउथर डिवाइड करंती ओके तो गोटे गोटे पार्ट्स को आमे कोन कहिथांती ना सेक्टर कहिथांती ओके सेक्टर कहिथांती एंड आमे जेउ प्रोसेस रे ट्रैक एंड सेक्टर रे डिवाइड कले से ताको आमे कहिथांती फॉर्मेटिंग ओके फॉर्मेटिंग कहिथांती ओके बुझिला तो मोर आशा आपण माने बुझि पाइले एवं परवर्ती क्वेश्चन आमे फ्लॉपी डिस्क को पूरा पूरी डिस्कशन करबा ओके चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन में द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन स्टोर एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड देखो कंप्यूटर केउ लैंग्वेज को से ठीक भाव में बुझी पारे एवं ता सहित से सही लैंग्वेज जो अनुसार से बुझिला से अनुसार से तार काम गुडी को बा वर्क गुडी को से एग्जीक्यूट करे ओके तो कौन हम आंसर ना ऑप्शन ए है जो राइट आंसर जोटा मेसिन लैंग्वेज को से ठीक भाव में बुझी पारे एवं से अनुसार से एग्जीक्यूट करि पारे बुझिला देखो लैंग्वेज कथा जब उठिलानी देखो फास्ट कंप्यूटर जो लैंग्वेज से माने गुडिक सब अच्छी सेगुड को आम दुईटी भाग में विभक्त कर ओके बा टू टाइप्स ओके तो फास्ट आसला कौन ना होची लो लेवल लैंग्वेज एंड आउ गोटे है कौन ना होची हाई लेवल लैंग्वेज बुझेला बुझेला तो लो लेवल लैंग्वेज हम क्या कहते हैं ना होची बाइनरी बाइनरी लैंग्वेज को हम कहते हैं जोटा कि 0 and 1 ओके तापर आसला कि ना असेंबली लैंग्वेज ओके असेंबली लैंग्वेज ओके असेंबली लैंग्वेज हम क्या को कहते हैं ना होची जेमिति कि ऐड हे गला सब्सट्रैक्ट हे गला एंड मॉल मल्टीप्लिकेशन भाई हम माने यूज करंती मॉल सब्सट्रैक्ट भाई हम माने यूज करंती सब एसयूबी सब एंड एडिशन भाई हम माने यूज करंती एडीडी ऐड ओके एही प्रकार लैंग्वेज को हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज बुझेला तापर आसला हाई लेवल लैंग्वेज ओके हाई लेवल लैंग्वेज हम क्या कहते हैं ना होची सी हे गला सी प्लस प्लस हे गला जाभा हे गला फटान हे गला फटान ओबल हे गला ए सब लैंग्वेज को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज ओके और ता सहित आमे हमर कंप्यूटर सिस्टम रे लैंग्वेज ट्रांसलेटर गुडी को मध्ये यूज करंते ओके ट्रांसलेटर ओके कारण कंप्यूटर केवल मेसिन लैंग्वेज को माने बुझी पारे से हाई लेवल लैंग्वेज को बुझी पारे नाही ओके तो देखंतु आमे तीनटा लैंग्वेज ट्रांसलेटर को आमे माने यूज करथें गोटे होची असेंबलर जे कि असेंबली लैंग्वेज को मेसिन लैंग्वेज रे कन्वर्ट करे बुझला तापर आसला इंटरप्रिटर ओके इंटरप्रिटर जे कि हाई लेवल लैंग्वेज को मेसिन लैंग्वेज रे कन्वर्ट करे मैंने लाइन बाय लाइन करे ओके लाइन बाय लाइन करे तापर आसला कंपाइलर ओके कंपाइलर जे कि
हाई लेवल लैंग्वेज को मेसिन लैंग्वेज रे कन्वर्ट करे केमिति करे ना एकाथरे के एट ए टाइम सब किछि कर दे एट ए टाइम बुझला कंपाइलर लाइन बाय माने एट ए टाइम सब कुछ एकाथरे कर दे हाई लेवल लैंग्वेज को मेसिन लैंग्वेज रे कन्वर्ट कर दे किंतु इंटरप्रिटर कौन करे ना होचे लाइन बाय लाइन से हाई लेवल लैंग्वेज को मेसिन लैंग्वेज रे कन्वर्ट करे बुझला और होला असेंबली असेंबली असेंबलर जे के असेंबली लैंग्वेज को मेसिन लैंग्वेज रे कन्वर्ट कर दे ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा जहाँ भी किसी मैं आपण मानक पाखरे प्रेजेंटेशन करूँ आपण माने नोट रे गोटे कॉपी रे नोट कर दियंतु ओके जहाँ द्वारा कि आपण माने परवर्ती समय रे ताको रिवाइज करि परिबे ओके परवर्ती क्वेश्चन कहछि ए फ्लॉपी डिस्क कंटेन्स माने फ्लॉपी डिस्क रे कोन थाई माने फ्लॉपी डिस्क काहा नै गठित जोटा कि ऑप्शन सी सर्कुलर ट्रैक एंड सेक्टर को नै गठित ओके तो फ्लॉपी डिस्क को नै कि आउ कोन क्वेश्चन हे परिबो ना होछि फ्लॉपी डिस्क को हमें आउ कोन कहथिले ना फ्लेक्सिबल डिस्क ओके फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल डिस्क बोले हमें ताको कहथां ओके बुझिला এবং তার শেপ কোউ ভଳିଆ না হচ্ছে সার্কুলার টাইপ ର ଓକେ সার্কুলার শেপ ଓକେ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି ଫ୍ଲୋପି ଡିସ୍କ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ କି ଫ୍ଲୋପି ଡିସ୍କ ସବୁ କେଉଁ ସାଇଜ ରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଓକେ ଗୋଟେ ହେଲା କୋଉ ସାଇଜ ରେ ନା ହଉଛି 8 ଇଞ୍ଚେସ ର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 5.25 ଇଞ୍ଚେସ ର ଗୋଟେ ଅଛି ବୁଝିଲା ଆଉ ଗୋଟେ 3.5 ଇଞ୍ଚେସ ର ଗୋଟେ ଅଛି ଓକେ 3.5 इंचेस ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ପଚାରିଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ କି ନୋଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଓକେ ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲୋପି ଡିସ୍କ ହଉଛି ଏଇଟା सर्कुलर शेप ର ଓକେ ତାକୁ ଆମେ ଏଗେन ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ମାନେ ଆମେ ମାନେ सर्कुलर शेप ରେ ଆମେ ମାନେ ଡିଭାଇଡ କରିଛନ୍ତି ଓକେ ଏଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ହଉଛି ଟ୍ରାକ୍ କହିଥାନ୍ତି ଓକେ ଟ୍ରାକ୍ ଓକେ ଏବଂ ଏଗେନ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଗୁଡିକୁ ପୁଣି ଆମେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ ର ଓକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଏ शेप ର ଡିଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଓକେ ଏଗୁଡିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆ କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ସେକ୍ଟର କହିଥାନ୍ତି ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ପଚାରିବ କି ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ରେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ର ଷ୍ଟୋରେଜ କେତେ ଯେ କି 512 ବାଇଟ ଓକେ 512 ବାଇଟ ଓକେ ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ फ्लोपी डिस्क को ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ଟର ରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ ସେହି ପ୍ରୋସେସ କୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ହଉଛି ଫର୍मेटिंग फॉर्मेटिंग କହିଥାନ୍ତି ଓକେ ପୁରା ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन को ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इज फास्टर फ्रॉम ମାନେ इंफॉर्मेशन गुड़िक ना आमे माने जो कंप्यूटर रे काहा पाखरु बहुत फास्टली रिट्राइव करी होई थाए जोटा कि ऑप्शन सी है जो राइट आंसर हार्ड डिस्क ओके हार्ड डिस्क रु आमे माने इंफॉर्मेशन गुडी को माने माने फास्टली माने रिट्राइव करि पारंती ओके जोटा कि ऑप्शन सी है जो राइट आंसर ओके तापर आसिला ऑपरेटिंग सिस्टम काहा को नहीं गठित जोटा कि से कहिछि कि ऑपरेटिंग सिस्टम ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन ओके जोटा कि आपण माने खाली मन रखंतु कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर को हमें कहथांती ऑपरेटिंग सिस्टम बुझिला तापर आसला ऑपरेटिंग सिस्टम परवर्ती क्वेश्चन रही ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या कहते जोटा कि कौन करे ना ऑप्शन बी प्रोवाइड्स ए लेयर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस ओके मैडम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन करे ना गोटे आम माने यूजर यूजर एंड सीपीयू मध्य रे बा कंप्यूटर सिस्टम मध्य रे गोटे मीडिएटर रही काम करे ओके सी गोटे माने इंटरफेस क्रिएट करे जहाँ द्वारा कि माने यूजर फ्रेंडली माने कंप्यूटर सिस्टम सहित कम्युनिकेट करि पारे ओके से गोटे मीडिएटर भाव में काम करे देखो यूजर जहाँ भी किसी इनपुट दिए से ऑपरेटिंग सिस्टम को दिए ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर बुझी पाइला भाया से कमांड रे कन्वर्ट करे एवं से सीपीयू को दिए सीपीयू पुणी माने प्रोसेसिंग करे थाए कर सारा पर से पुणी ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है ऑपरेटिंग सिस्टम पुणी यूजर को से आउटपुट देता है यहाँ हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम काम ओके बुझेगा तापर आम देखा
execute sorry execution of two or more programs by a single CPU is called ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହିଛି two or more programs ଓକେ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଦେଇଛି ମାନେ କଣ ହବ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ CPU ରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଟୁ ମାନେ ମୋର ଦେନ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡିକ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପରଫର୍ମ କଲେ ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ କଲେ ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ହଉଛି ଅପସନ ସି ମଲ୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କହନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କହିଥାନ୍ତା କି ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ CPU मोर देन वन सीपीयू कहता तो आपण माने कोन करथांदे ना होची मल्टी प्रोसेसिंग करथांदे ओके तो ऑप्शन ए करथांदे मल्टी प्रोसेसिंग किंतु एठी कोन देछि ना मोर देन वन प्रोग्राम देछि तो एठी आंसर हे जिवो मल्टी प्रोग्रामिंग बुझियला तापर आसला परवर्ती क्वेश्चन मोडेम स्टैंड्स फॉर मोडेम कोन करे जोटा के देखो मोडेम कोन करे ना होची डिजिटल को एनालॉग करे एंड एनालॉग को डिजिटल करे ओके तो से कौन करतो चले चल से कौन करछि ना होजे ऑप्शन सी मॉड्यूलेटर करछि मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर ओके तो ऑप्शन सी जो राइट आंसर तो परवर्ती क्वेश्चन बग मींस बग माने कौन जोटा की गोटे ऑप्शन ए जो राइट आंसर तो ए लॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम माने हम कंप्यूटर सिस्टम रे बा प्रोग्राम रे जहां भी किसी लॉजिकल एरर आसे तो ताको हम कहथांदे बग ओके तो बग को हम माने केउ सॉफ्टवेयर माध्यम रे माने फिक्स बा फाइंड करंदी ना होची डीबगिंग डीबगिंग सॉफ्टवेयर साहाय्य आम मैंने फाइंड करती और ता सहित फिक्स करते ओके इंटरनेट साहाय्य जदि आम मैंने जो सॉफ्टवेयर को माने माने जो सॉफ्टवेयर आम मैंने यूज करती ओके तो जदि सेटा इंटरनेट रे अवेलेबल अच्छी ताको आम कौन कहते ना पैच सॉरी पैच पैच कहते ओके तो परवर्ती क्वेश्चन रही द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर देखो माने जदि गोटे माने कंप्यूटर सिस्टम रे माने गोटे एरर अच्छी जोटा कि कंपाइलर ताको पॉइंट आउट कला तो सही एरर टा केउ प्रकार एरर 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 अटे जोटा कि ऑप्शन ए है जो राइट आंसर जोटा कि सिंटैक्स एरर अटे ओके ऑप्शन ए है जो राइट आंसर जोटा कि गोटे सिंटैक्स एरर अटे ओके परवर्ती क्वेश्चन द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड देखो माने सीपीयू एंड मेमोरी एंड पेरिफेरल भितर जो लाइन वे रे जो लाइन माध्यम रे से माने कम्युनिकेशन करंती ताको हम कोन कहथांती जोटा कि बस ओके ऑप्शन ए जो बस जोटा कि आपण माने जानिथिबे कि कंप्यूटर सहित माने एक्सटर्नल डिवाइस गुडी को केउ माने कहा माध्यम रे माने कनेक्ट होते ना होची बस माध्यम रे कनेक्ट होते ओके जोटा कि ऑप्शन ए रे अछि एटा ही सठिक आंसर परवर्ती क्वेश्चन कहिछि एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डाटा इज माने आमे केउ माने केउ माने जो निम्नलिखित जो चारटांग ऑप्शन अछि तो से चारटांग ऑप्शन मध्ये आमे केउ ठारे माने नॉन न्यूमेरिकल डाटा को यूज करंती जोटा कि ऑप्शन ए रे हे जो राइट आंसर कारण बैंक बैलेंस रे नंबर को यूज करथांती एग्जामिनेशन स्कोर जो आमे माने जो लेखंती सेथरा मध्ये आमे माने नंबर को यूज करंती किंतु एम्प्लॉय एड्रेस माने एड्रेस आपण माने जेते बेले एड्रेस जेते बेले आपण माने लेखंती सेते देखंतु अल्फाबेट थाए ना नहीं अल्फाबेट थाए तो सेथि पई एटा जो राइट आंसर जो कि नॉन न्यूमेरिकल पचाच ओके तो सेथि पई ऑप्शन ए जो राइट आंसर अल्फाबेट को आपण माने यूज करंती बोली एम्प्लॉय एड्रेस ता हे जो कोन ना होचे नॉन न्यूमेरिकल डाटा ओके से परवर्ती क्वेश्चन कहिछि 1000 बाइट 1000 बाइट्स रिप्रेजेंट्स माने 1000 बाइट्स को हमें आउ कोन कहथांती ना 1000 बाइट्स को हम माने कहथांती 1 किलोबाइट कहथांती ओके बुझिला देखंतु मु फास्ट आपण मानको सब माने स्टोरेज माने यूनिट गुड को मु आपण मानको कहि दउची फास्ट रु देखंतु फास्ट आसुची 4 बिट ओके देखंतु बिट माने कोन 0 एंड 1 तो 4 बिट को नै कि गोटे कोन होला ना गोटे 1 निबिल हैला ओके 1 निबिल हैला तापर 8 बिट को नै कि केते हबो केतेटा निबिल हबो दुटा निबिल हबो एंड गोटे बाइट मध्ये हबो ओके गोटे बाइट मध्ये हे जिवो तापर आसला 8 बाइट इज इक्वल टू
कौन हम ना हूँ गोटे सॉरी 1028 ओके 1024 बाइट को लेकिन गोटे किलो बाइट हो गोटे किलो बाइट हो हाँ कि ना तापर आसला 1024 किलो बाइट को लेकिन केबी को लेकिन मैंने कौन कले ना हूँ 1 MB में मेगाबाइट करदेले ओके मेगाबाइट तापर 1024 मेगाबाइट को लेकिन कौन कले ना हूँ गोटे गीगाबाइट जीबी तापर 1024 जीबी को लेकिन आम कौन कले ना हूँ गोटे टेराबाइट ओके तापर 1024 टेराबाइट को लेकिन आम मैंने कौन कले ना हूँ गोटे कौन टेराबाइट कौन आस ना हूँ पेटाबाइट पेटा तापर एक्सा पेटाबाइट 1 पेटाबाइट कले तापर आसला कौन ना वन सॉरी 1024 पेटाबाइट को लेकिन आम कौन कले ना हूँ गोटे एक्जाबाइट ओके एक्जाबाइट कले 1 एक्जाबाइट बुझेगा बुझेगा तो एति ही आपण माने खाता नोट कर देन जोटा कि आपण मानकर परीक्षा रे बहुत माने हेल्प करिवो ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज टू सॉल्व ए प्रोग्राम प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड देखो आपण माने गोटे प्रोब्लेम को जे प्रोसेस रे आपण माने गोटे प्रोसेस रे सॉल्व करन तो से प्रोसेस को हम कोन कहथांते ना होचे ऑप्शन ए एल्गोरिथम ओके आपण माने मैथ जो करंदी से सेते आपण माने सुनिथिबो ओके एटा हम कहथांते एल्गोरिथम बुझेला तापर आसला द टर्म बाउड इज मेजर ऑफ द टर्म बाउड इज मेजर ऑफ द माने आमे माने बाउड को आमे माने कोन पे यूज करथांते जोटा कि कोन ना ऑप्शन ए जो राइट आंसर स्पीड एट व्हिच डाटा ट्रैवल्स ओवर द कम्युनिकेशन लाइन माने कम्युनिकेशन लाइन रे डाटा केते स्पीड रे माने फ्लो होउछ बा माने ट्रांसफर होउछ सही स्पीड को आमे माने बाउड सही स्पीड को एक्सप्रेस करिया पई आमे माने बाउड को यूज करथांते ओके बुझला तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर स्पीड एट व्हिच डाटा ट्रैवल्स ओवर द कम्युनिकेशन लाइन बुझला परवर्ती क्वेश्चन ए बूट स्ट्रैप इज ए गोटे बूट स्ट्रैप गोटे कौन माने से कौन करे जोटा कि ऑप्शन बी है जो राइट आंसर जोटा स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम्स टू स्टार्टअप ए कंप्यूटर ओके माने गोटे कंप्यूटर को स्टार्ट करिया पई स्मॉल प्रोग्राम बूट स्ट्रैप हो गोटे स्मॉल प्रोग्राम जहाँ माध्यम रे कंप्यूटर कौन करे ना माने फास्ट स्टार्ट करे ना स्टार्ट हुए कहा माध्यम रे ना हो सही बूट स्ट्रैप प्रोग्राम माध्यम रे ओके এটা হচ্ছে গোটে স্মল ইনিশিয়ালাইজেশন প্রোগ্রাম অটে বুঝলা পরবর্তী কোশ্চেন কোন কইছে না पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए माने पर्सनल कंप्यूटर गुडिक सब केउथिरे माने कनेक्ट होइथांती कोथिरे होइथांती आ जो 8 नंबर सी है जो राइट आंसर जोटा नेटवर्क ओके पर्सनल कंप्यूटर गुडिक सब नेटवर्क रे कनेक्ट होइथांती ओके परवर्ती क्वेश्चन आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप पीसी is the dash which houses the computer's critical parts ମାନେ ସେ କହିଛି କି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ ପାର୍ଟସ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ସବୁ କୋଉ ମାନେ କେଉଁଠାରେ ସବୁ ଥାନ୍ତି ଓକେ ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ସିଷ୍ଟମ କେସ୍ ଓକେ ସିଷ୍ଟମ କେସ୍ ର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ନା ହଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେସ୍ ଓକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେସ୍ ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି द मोस्ट इम्पोर्टाट और पावरफुल कंप्यूटर्स इन ए टिपिकल नेटवर्क इज माने देखंतु माने गोटे पावरफुल माने माने कंप्यूटर गोटे माने नेटवर्क जो थाए तो तार सबठार टिपिकल नेटवर्क कोउटा टिपिकल नेटवर्क आमे काहा कहथांत जोटा कि ऑप्शन से जो कि माने बहुत सारा कंप्यूटर माने माने कनेक्ट होकर रही था जोटा कि ऑप्शन सी जो राइट आंसर नेटवर्क सर्वर ओके नेटवर्क सर्वर रे बहुत सारा कंप्यूटर कनेक्ट होकर रही था तो से कहते मोस्ट इंपोर्टाट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क ओके तो परवर्ती क्वेश्चन कौन कह ना द डैश इज यूज्ड बाय टैबलेट पीसी टू राइट ऑन द स्क्रीन
ଆମେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଗୋଟେ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଗୁଡିକରେ କଣ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଆସୁଥିଲା ଓକେ। ତ ସେଇଟା ସେ ପଚାରିଛି କି ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ଟ୍ୟାବଲେଟ ପିସି ଟୁ ରାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାବଲେଟ ବା ପିସି ରେ ଯୋଉ ଲେଖନ୍ତିନି କି, ତ ଆମେ କାହାକୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଷ୍ଟାଇଲସ୍। ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ପେନ୍ କୁ ଆମେ ମାନେ ୟୁଜ ମାନେ ଲେଖନ୍ତି, ମାନେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି ଓକେ, ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ପେନ୍ କୁ ଓକେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଆସିଲା ନା which of the following is the largest unit of storage, ମାନେ ସବୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରେଜ ୟୁନିଟ୍ ଅଟେ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଟିବି ଓକେ ବା ଟେରାବାଇଟ ଓକେ ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ ଡ୍ୟାଶ ଆର୍ ଲଷ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟର୍ନ ଅଫ୍। ଜିନିଷ କଣ କହିଛି ନା କେଉଁଥିରେ ଡାଟା ଗୁଡିକ ଥିଲେ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟର୍ନ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ତ ସେଥିରେ ଥିବା ଡାଟା ଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ବା ମାନେ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରୁ ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଡି ମେମୋରି ଓକେ। ମେମୋରି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଡାଟା ରଖୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଥିବା ଡାଟା ଗୁଡିକ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମକୁ ପାୱାର ନଦେଲେ ତ ସେ ମେମୋରିରେ ଯାହା ବି କିଛି ଡାଟା ଗୁଡିକ ଥିବ ସେଗୁଡିକ କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଓକେ। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମେମୋରି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଡ୍ୟାଶ କି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିସାରିଛି କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟ କି କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ହଉଛି ଅପସନ ଡି ମୋଡିଫାୟର କି କହିଥାନ୍ତି ଓକେ। କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟ କି ଗୁଡିକର ମାନେ କାମକୁ ବା ୱାର୍କ କୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମୋଡିଫାଇ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ମୋଡିଫାୟର କି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା କିବୋର୍ଡ, ଆମେ ଯୋଉ କିବୋର୍ଡ କୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତାର ନାଁ କଣ ନା ହଉଛି କ୍ୱାର୍ଟି କିବୋର୍ଡ ଓକେ। ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି କି ଅଛି ନା 104ଟି କି ଅଛି। ଫଙ୍କସନ କି କେତେଟା ଅଛି ନା 12ଟି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ କଣ ରହିଲା ନା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପ୍ୟାଡ ଅଛି। ତ ଆଉ କଣ ହବ ନା ତ କ୍ୟାପସଲକ୍ ଆଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଲକ୍ କି କୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କହିଥାନ୍ତି ଟଗଲ କି କହିଥାନ୍ତି। ଟଗଲ କି କହିଥାନ୍ତି ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଫ୍ଟ ଅଲ୍ଟ କଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ମୋଡିଫାୟର କି। ଆଉ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆମର ଆଲଫା ନ୍ୟୁମେରିକ କି ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଏ ଟୁ ଜେଡ ଆଣ୍ଡ 0 to 9। ଏଇ ସବୁ କି ଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ହଉଛି ଆଲଫା ନ୍ୟୁମେରିକ କି କହିଥାନ୍ତି ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଟୁ ମୁଭ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ ଏ ଲାଇନ ଅଫ ଦ ଟେକ୍ସଟ ପ୍ରେସ ଡ୍ୟାଶ କି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଯାହାବି କିଛି ମାନେ କିବୋର୍ଡକୁ ନେଇକି ଯାହାବି କିଛି ମୁଁ ପଢେଇଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ଯୋଉ ମାରାଥନ ଭିଡିଓ କରିଛି ପୁରା ଡିଟେଲସ ରେ ସବୁ କିଛି କହିଛି। କୋଉଠି ଆଲଫା ମାନେ କାହାକୁ ଆମେ କୋଉ କି କହିଥାନ୍ତି, କେତେଟା କି ଅଛି, କୋଉ କି ର କାମ କଣ, ସବୁ କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ସେ ମାରାଥନ ଭିଡିଓରେ ଓକେ। ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ ସେ ମାରାଥନ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ। ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉଠି ବି ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କରିଦେବେ। ସେ ମାରାଥନ ଭିଡିଓରେ ଏମିତି ଭାବରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ସବୁ ଅଛି ଓକେ। ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ନୋଟ କରିବେ, ପିଡିଏଫ ମାଗିବେନି ଓକେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ସେ କହିଛି ଟୁ ମୁଭ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ ଏ ଲାଇନ ଅଫ ଟେକ୍ସଟ ପ୍ରେସ ଡ୍ୟାଶ କି। ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇନ ର ବିଗିନିଂ କୁ ଯିବେ ତ ଆପଣ ମାନେ କେଉଁ କି କୁ ମାନେ ପ୍ରେସ କରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଡି ହୋମ କି ଓକେ। ହୋମ କି କୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କ୍ଲିକ କରିବେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ର ବିଗିନିଂ କୁ ବା ଆରମ୍ଭକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ର ଏଣ୍ଡ କୁ ଯିବେ ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ହଉଛି ଏଣ୍ଡ ଯଦି ଯିବେ ଏଣ୍ଡ କୁ ଯିବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ହଉଛି ସିଫ୍ଟ ସହିତ ରାଇଟ ଆରୋ କି କୁ ପ୍ରେସ କରିବେ ଓକେ। ସିଫ୍ଟ ସହିତ ରାଇଟ ଆରୋ ମାନେ କି କୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରେସ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ର ଏଣ୍ଡ କୁ ଯାଇପାରିବେ ବୁଝି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ ଡ୍ୟାଶ ଡିଟରମାଇନ୍ସ ହାଉ ଲଙ୍ଗ ୟୁ ମୋଷ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ ଡାଉନ ଏ ଆଲଫା ନ୍ୟୁମେରିକ କି ବିଫୋର ଦ କିବୋର୍ଡ ୱିଲ୍ ରିପିଟ୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଓକେ। ଯୋଉଟା କି ରିପିଟ୍ କହିଛି ମାନେ ରିପିଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ କଣ, ଅପସନ ବି ରିପିଟ୍ ରେଟ୍ ଓକେ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେକାନିକାଲ ମାଉସ ୟୁଜ୍ଡ ଏ ଡ୍ୟାଶ ଟୁ ଟ୍ରାକ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟର ପୋଜିସନ ଅନ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଯୋଉ ମାଉସ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ନା ହୁଇଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ମାଉସ ଗୁଡିକ ସବୁ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ କଣ ଥିଲା ନା ଯୋଉ ବଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଲିଆ ବଲ୍ ଥିଲା ଓକେ। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବଲ୍ ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ ଡ୍ୟାଶ କି ୱିଲ୍ ଲଞ୍ଚ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ।
ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଅପସନ ବା କେଉଁ କି କୁ କଲେ ବା କେଉଁ କି କୁ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ କୁ ଲଞ୍ଚ କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ସି ୱିଣ୍ଡୋ କି କୁ କଲେ ବା ୱିଣ୍ଡୋ କି କୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆମେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ କୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ କୁ ଲଞ୍ଚ କରିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦ ପାଟର୍ନ ଅଫ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ଲାଇନ୍ସ ଅନ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆର୍ କଲ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସବୁ ଲାଇନ ଗୁଡିକ ସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ। ତ ଏଇ ଲାଇନ ଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ହଉଛି ବାରକୋଡ କହିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ବାରକୋଡ କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବାରକୋଡ ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୋଡ ଅଟେ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଅପଟିକାଲ କୋଡ ଅଟେ। ଓକେ, ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଆସିଲା କହିଛି ସ୍ପିଚ ରେକଗ୍ନିସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ଏଲିମିନେଟ୍ସ ଡ୍ୟାଶ ବିଫୋର ଦେ କ୍ୟାନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ରେକଗ୍ନାଇଜ ଦ ସ୍ପୋକେନ୍ ସାଉଣ୍ଡ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ପିଚ ରେକଗ୍ନିସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ସେ କଣ କରେ ନା ହଉଛି ସେ ଅପସନ ଡି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ ଗୁଡିକୁ ସେ କଣ କରେ ନା ଏଲିମିନେଟ କରିଦିଏ। ଓକେ, ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ ସରି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ କୁ ସେ ଏଲିମିନେଟ କରିଦିଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ କହିଛି କିଓସ୍କ ୟୁଜ୍ ଡ୍ୟାଶ ଟୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ଦ ଇଣ୍ଟରଫେସ। କିଓସ୍କ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟଚ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଟା କଣ ହେଇଯାଏ ନା ସିମ୍ପଲ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ କୋଉଠି ୟୁଜ କରନ୍ତି ନା ହଉଛି ଏଟିଏମ ଗୁଡିକରେ ଆମେ ମାନେ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ଓକେ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଇଲା ଇନ୍ ସରି ଦ 1940 ୱାର୍ଲଡ ଫେୟାର ହ୍ୟାଡ ଏ ରୋବଟ ନେମ୍ଡ। ଯୋଉ ମାନେ 1940 ମସିହାରେ ୱାର୍ଲଡ ଫେୟାର ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ରୋବଟ ମାନେ କେଉଁ ରୋବଟ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ରୋବଟ ଆମେ ମାନେ ଥିଲା, ତ ସେଇ ରୋବଟର ନାଁ କଣ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ। ଓକେ, ଅପସନ ସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆସିଲା ତ ଡ୍ୟାଶ ଟାଇପ ଅଫ ମନିଟର ଇଜ କମନ ଅନ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ, ଇଟ ଲୁକ୍ ମଚ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଗରୁ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଡେସ୍କଟପ୍ ଥିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଟିଭି ଯୋଉ ଭଳି ଆମର ଥିଲା ଆଗରୁ, ସେ ଟିଭି ଟାଇପ ର ଥିଲା। ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଏ କ୍ୟାଥୋଡ ରେ ଟ୍ୟୁବ କହିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଓକେ, ବୁଝିଲା? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଥିବ CRT ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ, ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା କ୍ୟାଥୋଡ ରେ ଟ୍ୟୁବ। ବୁଝିଲା? ଏବଂ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମଲ୍ ୟୁନିଟ୍ କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ସ୍ମଲ୍ ୟୁନିଟ୍ କୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ପିକ୍ସେଲ କହିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ପିକ୍ସେଲ କହିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଆପଣ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କି ଏଲଇଡି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ଆଣ୍ଡ ଏଲସିଡି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ, ଆପଣ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ବୁଝିହେଲା? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା, ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ କି RGB। ଓକେ, RGB ମାନେ କଣ, ଯୋଉଟା କି ରେଡ, ଗ୍ରୀନ and blue। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତ LCD monitor often have a smaller dash than CRT monitor। ମାନେ CRT monitor ରେ ମାନେ CRT monitor ଠାରୁ LCD monitor ରେ କଣ ମାନେ ଛୋଟ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ବି ଭିewing ଆଙ୍ଗେଲ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ CRT monitor ଠାରୁ LED monitor ରେ ମାନେ ଛୋଟ ଥାଏ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन को ଯିବା, କହିଛି ଡଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆର୍ ଡ୍ୟାଶ ପ୍ରିଣ୍ଟର। ଓକେ, କହିଛି କି ଡଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଗୁଡିକ ସବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଅଟନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ସି ସରି ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଅଟନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଟାକୁ ପୁରା ଫୁଲ ଡିସ୍କସନ କରିଦଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ ଅଟେ, ଏବଂ ସେ କଣ କରେ ନା ସେ ହାର୍ଡ କପି କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରେ, ହାର୍ଡ କପି କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ହଉଛି ଟୁ ଟାଇପ। ଓକେ, ପ୍ରିଣ୍ଟର ହଉଛି ଟୁ ଟାଇପ, ଗୋଟେ କଣ ନା ହଉଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର। ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଭିଡିଓରେ ପଢେଇ ସାରିଛି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ମାରାଥନ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର। ଓକେ,
तो इम्पैक्ट प्रिंटर हम क्या कहते हैं ना हूँ देखो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन करे ना से ब्लैक एंड व्हाइट माने हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करे एंड से बहुत साउंड करे ओके से बहुत साउंड करे किंतु नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन करे ना से कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट प्रोड्यूस माने बहुत से हार्ड कॉपी को प्रोड्यूस करे एवं ता सहित से साउंड करे नाही ओके साउंड करे नाही तो इम्पैक्ट प्रिंटर केउ प्रिंटर जिबे ना हो हमर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सॉरी हाँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डिजिटल प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर सब किछि कोथरे जिबे ना होछि इम्पैक्ट प्रिंटर रे जिबे किंतु नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को माने जिबे ना होछि इंकजेट प्रिंटर लेजर प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर ओके अपन मन कहि दोछि खाली इम्पैक्ट प्रिंटर रे को प्रिंटर जिबे ना होछि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रे वाला तापर के जिबे ना डेजुवेल प्रिंटर तापर के रहला ना लाइन प्रिंटर बुझला ए तीनटा को जिबा कोड ना होछि इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रे के जिबे ना होछि इंकजेट इंकजेट प्रिंटर तापर आसिला लेजर प्रिंटर तापर आसिला कि ना थर्मल प्रिंटर ओके तीनटा को होछि हमर के प्रिंटर ना होछि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बुझला तापर आसिला परवर्ती क्वेश्चन को जिबा मु लिभे दउछि तापर आसिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर माने हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर केते स्पीड रे से माने आउटपुट दउछि तो से माने सही माने स्पीड को हम माने के यूनिट को यूज करके हम माने मेजर करथांते ना होछि ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर जोटा कि सीपीएस ओके सीपीएस रे फुल फॉर्म कोन हबा ना होछि कैरेक्टर पर सेकंड ओके कैरेक्टर पर सेकंड हबा तार फुल फॉर्म ओके कैरेक्टर पर सेकंड डीपीआई रे फुल फॉर्म कोन हबा ना होछि डॉट पर इंचेस एलपीएम रे कोन फुल फॉर्म हबा लाइन पर मिनिट्स बुझेला आ पीपीएम रे फुल फॉर्म कोन हबा ना होछि पेज पर मिनिट्स बुझेला तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि इन लेजर प्रिंटर द डैश ट्रांसफर्स द इमेज टू पेपर माने लेजर प्रिंटर रे कहा माध्यम रे हमें माने माने गोटे इमेज को पेपर रे कन्वर्ट कर माने करंती जोटा कि ऑप्शन डी जो राइट आंसर ड्रम ओके आपण माने देखितबे मैं सब प्रिंटर गुडी करे कोन करंती ना ड्रम को चेंज करंती तो सेटा होची से होची इमेज गुडी को से पेपर रे कन्वर्ट करे बुझेला तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि for a home user who has casual printing needs dash is the most important specification of a printer माने हम जदी गोटे होम यूजर गोटे घरे हम जदी प्रिंटर को यूज करछंती तो यूज करछंती तो हमें कोउटा को देखिबा दरकार जोटा कि कॉस्ट ऑफ यूज माने हमें केते टंका हम खर्च हो सेटा हम देखिबा दरकार हमर स्पीड दरकार नाही रिजोल्यूशन दरकार नाही पेपर साइज दरकार नाही ओके हमर कोन दरकार ना होचे हमर केते टंका खर्च होचे ओके माने प्रिंटर पिछारे परवर्ती क्वेश्चन कहिछि द कंप्यूटर्स यूज द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन माने हमें कैलकुलेशन करिया पई डाटा गुड को स्टोर करिया पई कंप्यूटर सिस्टम रे कहा को यूज करा जाय थाय जोटा कि ऑप्शन सी बाइनरी कोड को हमें माने यूज करथांती ओके जोटा कि 0 एंड 1 बुझला परवर्ती क्वेश्चन कहिछि देयर आर डैश बिट्स इन 1 बाइट्स ମାନେ ଗୋଟେ ବାଇଟ ରେ କେତୋଟି ବିଟ୍ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହି ସାରିଛି ଅପସନ ବି 8ଟି ବିଟ୍ ଥାଏ ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି ତ ଡ୍ୟାଶ ପରଫର୍ମ ସିମ୍ପଲ ମ୍ୟାଥ ଫର ସିପିୟୁ ମାନେ ସିପିୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିପିୟୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ସିୟୁ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଏଲୟୁ ସିୟୁ मतलब ମାନେ कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट तो सीयू कौन करे ना हूँ सब माने कंप्यूटर रे जहाँ भी किछि
ସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଆନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାଁ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟି। କିନ୍ତୁ ALU ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ହେଉଛି? ଆରିଥମେଟିକ୍ ଲଜିକ୍ ୟୁନିଟି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆରିଥମେଟିକ୍ କହିଛି ମାନେ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକାଲ କହିଛି ମାନେ କଣ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ମ୍ୟାଥ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଲଜିକାଲ ହଉ କିମ୍ବା ଆରିଥମେଟିକ୍ ସବୁ ଅପରେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ କରେ ନା ହେଉଛି ALU କରିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆରିଥମେଟିକ୍ ଲଜିକାଲ ୟୁନିଟ୍। ଓକେ, ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ALU। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ତ ରିମୁଭିଂ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରପରଲି ରିକ୍ୱାର ଡ୍ୟାଶ ଇଟ୍। ଯଦି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମରେ ହଉ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ହଉ, ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମେ କଣ କରିବା ବା କେଉଁ ଅପସନକୁ ଯିବା, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଡି ଅନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା। ଓକେ, ଅନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କଲେ ଯାଇକି ସେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ସେ ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଏ 500 MB ଫାଇଲ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ଟୁ 125 MB ଏନ୍ଜୟ କମ୍ପ୍ରେସନ ରେସିଓ। ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ 500 MB ର ଗୋଟେ ଡାଟା ଫାଇଲ କୁ ଆମେ ଯଦି 125 MB ରେ ମାନେ କନଭର୍ଟ କରିବା ତ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ରେସ ରେସିଓ କେତେ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ହଉଛି 500 କୁ ଆମେ କେତେ କରିବା ନା ହଉଛି 125 ରେ କରିବା, ତ 125 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହବ ନା ହଉଛି 4:4/1 ହବ, ତ 4:1 ଯାହା 4:01 ବି ସେଇଆ, ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସେସ୍ ଅଫଟେନ୍ ରନ୍ ଏ ଡ୍ୟାଶ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ମାନେ ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସ ଗୁଡିକରେ କେଉଁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କୁ ୟୁଜ କରାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ମାରାଥନ ଭିଡିଓରେ ସବୁ କିଛି ପଢି ସାରିଛି। ଓକେ, ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ରିଅଲ ଟାଇମ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଆମେ ମାନେ ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସ ଗୁଡିକରେ ବା ମେଡିକାଲ ଯାହା ବି କିଛି ଡିଭାଇସ ଗୁଡିକ ସବୁ ୟୁଜ କରାଯାଇଥାଏ ତ ସେଥିରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ରିଅଲ ଟାଇମ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କୁ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଇନ୍ ମଡର୍ନ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଦ ଡ୍ୟାଶ ଫିଚର୍ସ ହାଜ ଡ୍ରାମାଟିକାଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭଡ ୟୁଜର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ମଡର୍ନ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆସୁଛି ସେଥିରେ କୋଉଟାକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ସି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଏପଟେ ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କୁ ଖୋଲିଥିବେ, ଏପଟେ କାନରେ ଇୟରଫୋନ ଦେଇକି ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣୁଥିବେ, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ଆମ ମୋବାଇଲରେ ହେଇପାରୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ମଡର୍ନ ଗୋଟେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଫିଚର୍ସ ଅଟେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ମଡର୍ନ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡିକରେ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଫିଚର୍ସକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ କରାଯାଇଛି ବା ସେଟାକୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଲାଉ the program that allow the OS to work with a printer or video cards is an। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ବା ମାନେ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ବା ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଡିଭାଇସ ଗୁଡିକୁ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ହଉଛି କନେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଡ୍ରାଇଭର ବିନା ପ୍ରିଣ୍ଟର ନୁହଁ। ଓକେ, ତ ପ୍ରିଣ୍ଟର ବୋଲି ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ CPU ଜାଣିପାରିବନି ଏଟା ପ୍ରିଣ୍ଟର ବୋଲି। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟରକୁ ମାନେ କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହାବି କିଛି ଡିଭାଇସ ଗୁଡିକ ଆମେ ଯଦି କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର ସେହି ଡିଭାଇସ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଦ ଡ୍ୟାଶ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ୟୁର ସିଷ୍ଟମ ଫ୍ରମ ହ୍ୟାକର। ମାନେ ହ୍ୟାକର କତରୁ ଆମକୁ କିଏ ମାନେ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମରେ କିଏ କଣ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ହ୍ୟାକର ଠାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଡି ଫାୟାରୱାଲ। ଓକେ, ଫାୟାରୱାଲ ଯୋଉଟା କି ଆମ ମାନେ ହ୍ୟାକର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଓକେ, ବୁଝିଲା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପଚାରିବ ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଡିଫେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଗଲା, ଆଉ ହେଲା ନର୍ଦନ 360, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା ନା ହଉଛି ଡିଫେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ। ତାପରେ ଆସିଲା କି ନା ମାକାଫି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ। ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସର ମାନେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ ସଫ୍ଟୱେୟର ନେମ୍। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ କି ମାକାଫି ଇଜ ମାନେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏ ମାକାଫି।
McAfee ଗୋଟେ antivirus software ଓକେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦ ପାୱାର ଅଫ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ତ କହିଛି କି ଦ McAfee ଦ ପାୱାର ଅଫ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ମାନେ McAfee ସରି ଦ ପାୱାର ଅଫ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ରେ ଆମେ କଣ ମାନେ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି ତ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ପାୱାର ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ରେ ଆମେ ସେଇ ତାକୁ ୟୁଜ ନ କଲେ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଡି ଫର୍ମୁଲା ଓକେ ବୁଝିଲା ତ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ରେ ପାୱାର ମାନେ ଫର୍ମୁଲା କୁ ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର ନହେଲେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ କୁ ୟୁଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଓକେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା animation effect in modern movie are often created with dash program ମାନେ ଆନିମେସନ ଆମେ ଯୋଉ ଆନିମେସନ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ମୁଭି ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଭି ମାନଙ୍କରେ କି ଆନିମେସନ ସବୁ ଆଡ କରାଯାଇଛି ତ ସେଟା ତାହା କେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନେ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି CGI ଓକେ CGI ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନେ ଆନିମେସନ ଇଫେକ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ମାନେ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା କି CAG ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ହବ ନା ହଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜେନେରେଟେଡ ଇମେଜରୀ ଓକେ ଆଉ ରହିଲା IGF ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଫୋରମ ବୁଝିଲା ତାପରେ ଆସିଲା CAD ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ହବ ନା ହଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଡେଡ डिजाइनिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन ओके तापर आसला जेपीजी जोटा कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप ओके जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप ओके बुझेला तो परवर्ती क्वेश्चन देछि इंजीनियरिंग डिजाइनिंग आर यूजुअली क्रिएटेड यूजिंग डैश सॉफ्टवेयर माने इंजीनियरिंग डिजाइनिंग गुडी को हम माने केउ सॉफ्टवेयर माध्यम रे हम माने डिजाइन करि परथांती जोटा कि ऑप्शन सी CAD ओके कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग साहाय्य आम मैंने इंजीनियरिंग डिजाइन गुडी को आम मैंने क्रिएट कर पारिथांती ओके तो मोर आशा मानक वीडियो भल लगी आपण मैंने ठीक भाव बुझी पारे मुझे कमेंट सेक्शन में कंप्यूटर माराथन पूरा जो 12 घंटार माराथन वीडियो अच्छी तार लिंक देदेवी आपने जाकि माराथन वीडियो को देखी दिंतु से जहाँ भी कंटेंट गुड़िक अच्छे सब आपने नोट कर दिंतु जहाद्वारा कि आप परीक्षा बहुत हेल्पफुल हम थैंक यू जय जगन्नाथ थैंक यू।